ye communauté internationale wa condamne hata wa écarte harmoise instance internationale pia CEDEAO wala hani francophonie wala hani Union africaine wala hani ONU wala hani ezafanyisha Mali juzi. Donc ikamuhimu ya ukaya zikongomani za siasa na za societe civile za Afrika zilo en Europe zilo na nafasi za urongoa riwatsaha sinamjo sibutina beka mina kamungo mo andikao riwapara rihondana arma mabunjiro ya kamane arabaka kitsonzari rense maranyi ya waranyi wa Mali wakehauche puisque tsazilango wa isolé no sisi ngaromba ho mungu haini nsi za Afrika rijoshinda runde taratibu amaliza pariani ya Mali rizitenzi yani riwani ni madictateur walu harmoise nsi za hatu wandu wa wasudi donc abunga nzo sisi riwashangirie watijisante hao che no revolution ya hao ihunde uchinzi alafuri para ze organisations za Afrika hususan za Afrika zilo en France rihundana la République ntujokanga mwisheri yao sharika la République le 5 septembre ri paro andro bismillah mashallah ze 54 nations waka représenter les organisations ikaoz ka représentatif ya haniti ribalize drapeau mengo mitsanu na ne rihundana la République à partir de la République rishangirio wananyasi wa Mali raba mtsichilili na mwende mtsichilili mtsimenasio hata mkubali bekangizo za kadjeri mumbiseni gabju jari mumbiseni puisque zembwana mwendo nizo sisiri johanza hainiti wa beneficier ne courage kao muyonesa ejitihadi mwonesa no ndume mwonesa no subuti mwonesa mwenda hata makombo wenti ya hanu izo ndizo rombo mungu zihunde hainiti za Afrika zilo harma zifungo. Voilà. Donc, rilawayabo, rijuha, bien sûr. Kardia tsomba kaizorafanya zitosha. Shawo mtsango rakautsangeyo wananyasi mamalien fitaka wajoka ngona wananyao wapu harmweze ntiza Afrika mengo mitano na nne washangiria. Sisi ndirafanya hizo wafanya. Shari washangiria, rifanya pression, rive habarua, riandishia wanu CEDEAO, rivishe ya francophonie, riveshe ya Union africaine, riveshe ya Union européenne, instances haini instance ya kaula ne zavira Mali, riwandishia baru raba enga mkanda wakati rais ya kawo ya kaubumbuwe malien kamjajuho wakati huo enga nyinda wakati Mali et deux tiers ya territoire malien ngio occupé par des terroristes. Ono izo kamtuzijua shaleo wanu waja kombo entia hao ndo wanzumu walahani. Bon voilà. Donc ikamuhime au Canada sur place izoramba hunu rendera zambe yiho Mali yoni maneka bismillah mashallah na sisi ngarzidi wa shila marhaba menji namna warila hiki puisque waonesa ukaya wetsa yani ikawatsa ishiwa ojo urehemu na sikarsuji tu hata numsafara pando manara ufanya hada Mali maître rwono e succès wairenga harma Mali namna warengwa furaha na dunia wakawajimobilize sha ngabo felicite do winji ngabo wasa wa critique wanaka ebe kidetu kanje mangemetre ha fanyemba na ila harma yenti ya Komori parce que Komori c'est ngona besoin ba mtukufu ngona sojel swala hilo wandu wako critique kaila tememba na ile ndo mungizo no wakati wa hazo baleza Mali juzi zijiri au kanga nzuri juwe zila katsojo kwa jatsojo hakuta emasihu washelo kutasi wazifanya shaula mpango wajiri wafanyiwa wratili wazokaya bismillah mashallah le 6 juillet wafanyishi mandamano pendant mwana yafanyishi ha Genève zatsuparu fanyishi ha Genève ila mobilisation ya huwa Komori yafanyishi ha Genève ila kandi c'était le 6 juillet le 5 septembre alhamdulillah rifanya rassemblement à la République ya unjilia zentimengo mine na ntsano mengo mitsano na neza shi Afrika. Et le 20 septembre rijuha rende Mali ni ezafanyishi à la place de la République le 5 numsafara wa Mali ila kejaka harma programme ila kejaka harma agenda shazila nongo zajuba watu sisi rihundu etaratibu ne falsafa ya umobilize zentimengo mitsano na nne rihundu namna ya wamobilize rikala République rijimobilize rifanya msafara ula
jeheli ko zabira Genève il a keja karma programme il a kana 3 semaines bah ya prepare msafara wa Genève bismillah mashallah ya bokazi jahisa shanga bo programme za saya rizitaunzi yani ekado msafara wa Komori ngizo rohoni ngizo harmonize programu Mwenyezi Mungu ujua siku zofanyishia shembabi njoo hambia msafara wa Komori ngojo ufanyishia. D'accord. Voilà. Oshiza tukufu kanga mrudunga wa haruma la chaîne libre de Comores arimushiliza nukaya waraba Afrika wafanya conference de presse ukao ngiyo haruma YouTube njukanza ya dunge ze fikra ngujo nda haruma YouTube ya reme la chaîne libre de Comores ngujo Parisa conference hiyo iliri jo henda haruma masuala ya satena mtukufu elarifu metre larifu zambabu kamba zenongongizo horohoni honda Komori ngujonoka la demande Komori avant 2021 mtukufu. Oui, ngamombo Mungu rende Komori harma mda utsu wa hali bana kamwa benzi avant 2021 mda utsu wa hali bana kamwa benzi sha ngizo harma orohoni tindo rohoni bai shangi o harma programme. D'accord. Voilà. Okay. Shangar jo fanya na sisi kangarifanya o msafara handa Komori ihondo hatu ngabo circonstance ngabo sababu tuka sababu za nafsia ngabo za nafsia bai shatilizo bai ngabo sababu za nafsia puisque mamina wana kanani ngamina gomana ngamina famille ngabo wana hangu ngabo wandu zangu ngabo famille donc ngamina gomana ya hele dahula hangu ngamina gomana huwa na hangu ngamina gomana ya he famille ya hangu ti sacrifier wana hangu mahaminji si ti sacrifier famille hangu mahaminji bumwanama ranzi na lycée hazia hangu ya avocat il a 1984 ranzi na lycée 94 plutôt ranzi na lycée hazia hangu ya avocat Mwenyezi Mungu waende ulo shahidi shati sacrifier ye famille hangu ti sacrifier hazi sababu ni Komori. Donc ngabo wanrumbe sei kaongela limombilu kabanu kutsureje kutsunda nizo pia e kondo wao kufanya zile remarkizo tsindami mimi na sacrifier na jidiwaza na diwazo na hangu na diwaze hazi na diwaze ze famille sababu densi ya hangu. Donc abo manzo na behindi amanzo na bekakawatsi hindu aundrongo ilo mjumwa Komori wa miju hakatsi sacrifier titoa filia ya hehazi njambe kati tofido wana hangu shati wa neglige wana hazi alhamdulillah hiyo nifanya wenu ndio avocat hiyo nifanya donc ngabo avocat na avocat bon voilà donc ye famille hangu wajonza nione haini usiku wajohanza envunlonyo ni nafasi ndonyo ni wa consacrer shati onokaya na mtafadhali rangale mroaji shamimi mbavi ndonyo ni consacrer nti hangu donc yawe sacrifice tifanya ngami mongoni mo ando tindama micha shagabi mongoni mo wana wa Komori ikao kartsujua ya isabu le nombre de fois rafanya garde à vue na zifungo wallahi ni ninjajo mtswechelea ze nombre de garde à vue les prisonniers zifanya na sababu densi ya hangu donc yabo ula uhara yo binadamu kamruke muhara sha nsinambe kansi muhara shamjo subiti na bitero kanga tayari ya ugabili haini mbwana itsoka uyonsi noni kombo enzi ya hangu. Voilà. Okay. Maître Rono serikali ya Komori mwahedaula harenge muda mwingi peu près un mois quelqu'un nous fanya nouveau gouvernement nyumini bano hansi nouveau gouvernement ngawi satisfait maître nouveau gouvernement hansi wa. Bah écoutez, bon, mais si satisfait, fait après un tiers en otage par un putschiste. Non, si satisfait, un tiers en otage, donc on s'y va, il y a au commenté décision, il y a une haramu, il y a un nimrika au hafoku waezi, haji hansi hanvu, harma ushangaza, harma ushangavu, ya ushangazo wandu, ya ufanya hizo yanza watina stay, hata nungo ituko yonsi. Aukakatsu stehi ensi ya hatu auka inunsi ya kansi hamila inunsi ya kansi hedini ya hosilamu
inunti yakanti haustehiliana ngono wende mwanama ngujondenga inamna mimi njo jipanga ukaundenge samugara juana donc ngasina mndu yarengenti hatu en otage mimi ngabizo njo hamba ngamjojo wamini warangalia wanu kwa jojo wamini izo nabao sha izo mimi njo hamba ndokaya Mwenyezi shahidi yelo juizu loro ni hangu mimi Mwenyezi Mungu atsinike zikanda inu azali afumani Mwenyezi Mungu atsinike yo na tsoni hansi enamna liyo hata osikwa don tamani nende zangu voilà shikande inu yambokange harmaezi na Mwenyezi Mungu atsinike yo na tsoni hansi enamna liyo hata ba deja amade liwa mwazamba umandoni mruha bala fikira shatukati bala mali shatibala fikira ala futi hondu wanama waili wararuwane watanu wakubali rijilibia zena wili haini mndu ala rafanya msafara anda mali haini mndu atujilibia na wili rifanya msafara mada ula rende rengwa enamna maona ngabondo konje nazazidia zile ubali fikira tukanguhimiliwa bari ngutu wandu harma ngono gutondwa mauhara bari ukorompe wandu bari ngwa jo remekoti bari twara alimilira lindaru donc mimi kande ezi ya azali ya l'union miti jomba Mungu itini kwa mndo Islamu ya polomiki yanchi ya armai ya waziri wa habari za bonze ukayangu beneficier aide sociale Faransa ngo ka ngimenyao image yanti mtukufa u mitina mnome mitina mnikezo mana hizo ngomboje ngono upezwa matsoja armale swala ilo non lo swala ka au min Tanzanie linji puisque lo swala lona piège zinji d'accord donc mamfikiruka haini ndongo mamo mronsi de son côté Dul Kamal a mronsi de son côté shawo ni mrenga ona lawama azali afumani na ndo njinga ambao ni opposition do walo derrière ya hii habari zenu maana usisaliswala opposition yongo na sura zinji ngono opposition yongo na sura zinji ngabo sisi kao ngari wanaone ya una haramu ya azali parce que rendi harma urkala di rendi harma voti rivo ze voti za hatu ngabo wala walo armo union d'opposition kao ngari wana bwana nzima na sinao mensujua hate mwana hangu uluna mashirini na mili ntujua hizo yafanya wote sate masiku sababu nao donc mimi ntujua hizo mwana hangu yafanya ofituzi wandu ikao wanango fanya siasa mamjo jo habeza hangu mimi ukaya mimi ntsunjia harma commentaire ya ndo malizo mimi woni mrenga na lawama Dul Kamal yon feriahe ni serikali ya Faransa je liko mimi juzi tena tikana problem hangu ni serikali ya Faransa samgara liwana donc yon feriahe ni consciencia yon feriahe ni serikali ya Faransa shauni mrenga una lawama de arengenti hatu en otage azali donc mambo Mungu we problema Dul Kamal ngina problème ni serikali ya Faransa onde shawiri ya hizo problemu za shensi hatu yo iparoni ya imuranzi hale ono ensi hatu komori kujya kaunida Dul Kamal ya jaipatia ibu yo isa itsuheze nguranzi hale ranzo katika zali ya fokuezi ya jihansi ya tadia we sharia ngufanyo hizo yanzao ya renge mahakama hensi hatu ya irenga otage kabati decision itola mahakama itona influence ya executif ya azali donc ils ont des ipatao hensi hatu ibu ala fujuzi za Dul Kamali ilamna mjosubutina beka ilengyo consequence ya hezi ya una haramu hidio metra ngarwano wachawi ni sai mhohe daula ya donda mjini armanyi hatu kapatingu vira problem juziri wono haende nyuma milima problem tujini problem mbeni juzi ndaura horiho mitro jamba ujoni sa ndongo ndi normal swala lino kanisa muhahida ula yenda harma mji ya tingonda ibirina ingone so santima hindi ni mtukufu harma swala lino bon izanda nyingi unesa ukawa kumori kwa turia hata juzi moniza birambeni ya mizinga ikabala masuro da wakabala ma militaire wakabala nane ze armes zao sans doute zika charger shawa kumori kwa takauria o gabili ndo bon yo dia hadani
donc ila basangeonesa ukaya wanunga utayari ya hamba haini rongo ikao ngazi wa hozao iyo ndiza handani ezabili anu ngila himondo juzise ezi la zabira nyuma milima sindizo bahi shabala na resheleye ezabiro foyer des femmes pendant tidiwas azali hakanza poemba ya hangu seli hasana seli hashimu sheo wakamba bashi mwakane mikro akanza mboyo bari yarengele funvu da hema notable il a incident ya ka grave shawondo wasbisi wazidiwas alafu jeri vumbuwe na fenomeni za saya ondro ni za nyuma milima juzi ondro ni ambeni shamimi zonjua okazna uziyabala ntujini shaizonjua okazna uziyabala pourquoi ngiradimu haini mndu ajuzise ezinunga zijawo hasibabu hindi ezinunga zijawo hasibabu hindi ntsu hisi ukayema ile zonjoka utoa banu ngajo tosheza shamjo fanya utale na mbeuka ya mto maelezo maili honda mararo izandani ntsina ujo hanza mrika o katunanza kara isi hata loba shabalora isi ula mimi de hunikao ula uaminifu ula mkataba wa hemarania wa inika omru kayangari hunikao urumeti ya hatu utie programu tsayinu nziani harmamda sabugara liwana ekawende hata emata wala marania watanabayuka ya ila programu ya hao ila ula mkataba wafanya nao kutwiste yo haki ya hao baisheka wa huvoti yo haki ya hao wajambeka tafadhali barika ufikiri sharijari tundukaya maendeleo lunayo ngao kinyume nemila hatu maendeleo lunayo ngao kinyume ne dini hatu maendeleo lunayo karna ujo ustahamilata mahamitsa nurahunika yo gerijira mbeka ngari hozi wao ukabano bira reconciliation nationale avant yokaya yasemo ya garjudo jabo kamwa benzi shamonzo nihweleze ukaya banu zinu zambeni zabira mbeni juzi nane zabira tsujini ezabira nyuma milima nezijoka ubira tena bisingajo ubira ondotsi jishangaze nizo pia bisingajo ubira na sisi mimi personnellement nane sente ngara encourager wa komori wakakwatuma za wakazali nguri tadiyo yani nguri posheo wakazali ya uone wa komori wakazali ya pointi ya hatusheo yekaste himru ituka ujonse kaste henti ya hatu kaste sharia yabonga nzo haini mru yambe katsujiviwa naye nezitobia loniso haki ya binadamu leo azalika hende mahalani ikawa ndo katsujiviwa naye yo haki ya kamro ambe katsujiviwa na wenda zaho voilà yabomro posheo ayende ya puashe wenti hatu piskir kana sharia sharia kajashte voilà hafokuezi ndio basange la mni wao harmo sharia he dunia kamili yani hamba nguri paro rendera voti nguri paro rendera voti hode bala honde ufokuo yao timadharau yao madharau donc ranzo katoroni sa madharau batu sisi nganzori honese ukaya karjajiviwa ni madharau lunayo kazijazi yabo shangari ona mna champoe mali ya daula ne misanda minji jao nsitu za ekodivu juzi puisqu'ils ont laissé wa komori ko tuzi jua shaizo ngabo wakati kao azali ngarombo mungu yakene mmo mahaminji yakene umuri mwinji ngarombo mungu yakene umuri mwinji shawakati ya jo kumbuwa rengenti hatu adali munganzo ya jua kamujo jibu leo c'est normal ya ukaya wabula procès wabula procédure ya huandika ngari watuhumu kaya wadhulumu mali ya daula baisheke procédure kijadungwe namna la nyumba baisheka ngari joka ngo exploiter ces procédures il y a tarabishi wala ma opposant wa heshan la hakika azali ye mali ya daula ya mboka ya detournewa izoti ndiza mhafilisha shiza mhafilisha doka ya tabishe uandikao hajoka ngojo dawa mtabishe politiquement sisi maudu kazali hendeza donc je dis ça haraka banu kamwa benzi ngela vimu ye misanda surtout da inya he covid ya njia komori ya jeleze na ino wadwa inamna warumia raye no wandu wajeni ya luna inawo
wa mumbisa wa detourne emisanda ya beho nsijo atunda byo karna sabi voilà bon donc vanwezi mhunda o izo astahiki yoriho yarelo o yosta yani zimjisa ndo mwishele jawabu la directeur de cabinet wa abayo garsama hamine mtsungorra oriho na tsasinga tsungu henda donc yauti makaulu ya wanduma vamana mimi yirima na mukaya haine mbu isilamu ya dunge dini ya hosilamu hausabuzi amombo mungu ya tihundezi ike sawane ya azali ya wasa. Okay. Maître Wajau riwono prince wa Kuwait hafariki mufti wa hatu para wa Komori hana msiri wa mswalie imhuahe daula haende na uende haru mwamatihoni na siruno Maître runo wa Komori wa Afrika rume bahari ya Maure ngombo imhuahe Kuwait ngemportarano wa Komori wa firma bahari ya Maure Maître memeza shangaza ndukaya ekemfa umemkoeti hafariki yonti kaungi na ujamaa wa hatu na sinao c'est normal ya ukaya wandu mswali c'est normal ya ukaya ruonese osikitifu hatu na sinenti ya koeti mbabiyo yonti na ujawa zirengana la wama au contraire ekabofa nshia msafara yabo yunganzo yumkinishi haifanyihe ili wandu waonese idaraja pandwa mwana ya haju ya humkataba no jamaa rilonuo nensi auranzo ndere kanwa nensi donc yumkinishi sabungara liwana donc upande uka batata mushkilo upande u mais en revanche ye fait ya ukaya rifiwa ni wananyasi leo tindo handani sharifu wa ni wananyasi harma circonstance ilonziro onayu rema o shababi wa Komor no mavutoma ulono shababi wa Komor puisque banda préparer à wafariki wa watoto wanazijana walona entre 15 na 35 ans wafariki na wanazi watoto wana watiti wafariki juzi wado hisabu ya iswala kume wala kume na moja wafariki maore juzi ntswamini Mwenyezi Mungu answami ekativo anozomkinishi shanswami nokatishi azali hafanya declaration de mana uzisokaya non yabo de mana muka ntswamini bese jomkinishi kazifanya shanjaona mimi personnellement bese hazifanya shamfikiru kazifanya na nswami shanswami nokazali hafanya declaration c'est surtout yentswabili wanrua mono yentswabili hende hala uzina na uremangoma na gitari na ukomboa nizo pia na hindini mamfikirio ni mana mukazali katsidinya ukaya yake president heti ya hatu puisque yani nsi amandi ya hatu ilone mila ya hayo ilone dini ilona yani kabati hata nzimavo ikawa azali ngu yenkarne azali yeka yenkarne emastehi au ikastehi yemila hatu ikastehi wazee wa hatu ikaristehisi wanashwa ikastehi wanahahi wa Komoro sababu yondi handani alafu izabili yena ndabu sinji donc izararu yena madharao izanne azali yengujo tsaua watihedamu no ya hunde izo yanzao yehanza yezi haku no vanu haini mndu wanzo yezi haku yunganzo mtahavari puisque wala yezi ulamda yani ngunikiwa mandizo na mkataba wa maamine mitano eka uhisabu zonkinishi hauka kutimizi wala wahuruma mbaka ikutkana do bakibana tamadi zafanyishi Egypt zafanyishi dawi ni mali juzi wala ruda vote wa maamitano atofanya milima mali mbaka dégage ba shika voter olali ya voter wa fituzi azali ya voter donc ya vraiment zona bekaya mimi franchement effectivement wandu afunda wini juzi maore haka uzina na ure mangoma kaja nshangaza ni mwanadamu wae zijun shangaze kama mndu aji shayeye no kaja nshangaza hata puisque jota hao de faida za nafsi ya zaha amula bi mwanama ça ils ont hambiozo tijusubuti
kazi mkinisha usiku bisa mjodungana naye mimi usiku azalie damu ya hijoti asbabu nde komori amjojitsinza noni mdunge ukaburini usiku azalie damu ya hijoti asbabu nde komori au mwana mkomori bahine tu mdunga ukaburini na mina ridungane rene yamonzo ni se mwanadamu kaoleka nze komori je hanze faida za henti ya hatu mwishiria azalia ebu ya roha hende daho kabati mdu ya mwishia shida tuchotulwa hilani shida tuchovumbulwa nai ende hata marehemu hende hamrenge hamtuka pani haya kaumbali hando malaka henda nizo amonzo na marehemu mufti hamrenga mbalio malaka udo henda nizo pia ya mhose ya mrende mwanadamu undo kataka uwenu shakabati balala kwa kautsa haezi ya reje ya jonesa je arafu amonzo na bukaya azalia armwe hakume yobonze yaifanya ya ubonze ya nyatsukar mwezi kamja paruishia yarenga mikro au manzishi yambe ka inti yangu ngangamia au inti yangu ngerumona ya ungela dimuno kukataza inti yangu kajazifanya donc abuyo adama shabanu sisi ngasibanu ngartungo kubali emergency ka o Tanzania kutsi amini non bano emergence nara amjorengo wakati mbese ni eleze bali bano emergence inu concept yani unu mpezwa matso ya ukaya hundo mahala na kauladimu ni behenti ya hangu ndio mfano ya mrikao hazalwa leo au habali shakatujwa utsunga aridwa nao ngondo yafundwa ukanzo ufundwa utsunga eka ushindi ufundu utsunga ya bungu johenda usiku kemlozi ekanga umlozi ngujonda do nizo pi ba emergence de hadi yo concept ikao ya adoptewa na ntsizinji za Afrika notamment donc hujale umra jambe kati jo hanzenti hangu ike emergent yabuka batsi ata una haramu yao wala yabuka batsi ata japizo miminga mongoni mwandu ikao ngarwamini uka ya usiku ngiravimu wake raisi ujoka na mpezo matso ya lekeze zetaratibu za lavimu yentia hatu iwasuli yao izo ndizo mina kaufikiri wanu sisi wanadamu zomkinisha uka leo mini kene maboto shani ndata usiku ntana ina mbekazira nafanya jana ketsura munzi fanye leo uo msomo au kwa dunia msomo leo ndi mwanashe wangu mkinishia nikenendongo kaufikira kazo kweli au zonjema ujona mbie ukiwa wala ndoko kadha kadha alafu mtu kuchi uliyakani hiyo nanzoni shidi ni la muhe na izo mwanashe wangu baba la pretu ila amoju utilize president za la fanya hapa alafu nanzona mbikaya ya la maboto njo ufanya jana amombo Mungu maudu ni hunde mndu yanambie ukaya sabuzila wafanya jana usifanye tena amjozi na uzifanya wakati kubali ukatifanya poto donc emaboto yafanya so azali 1 ngaronusu notamment president Sambi ambaka yawo yaisabadili azali wajana tinde ulo leo nozungu manaka Sambi akabaizo akahamboka zomkinishiha mwanadamu yabadilihe no hizo zambwa rumwe mabuku pia atedini tena ya bantu amalizo kazomkinishiha mwanadamu yabadiliha alafu mimi ngamongoni mwandu kao ridabiha justement ni kaufikiri ama president Sambi ama ndo wamvoti binja por mvoti azali sho wamvoti en 2016 owenjiwa hao ndo wenjiwa hao pisto balaito yae 14% yone bandu ya Paris yeji shaende hata ka Paris pourcentage ila ikahuja pisi ngabu fikiru kaya kweli oyabadili kati ya mazali wendi wa unukaya kwa wala emafu handratri ya couleuri chez couleurier zayo mafu ya haroju yo joleza je mettre wandu wa accuse yo ka husitene assise mfano wandu wao no wandu tsungotsa wa beno shangwa jua ukaya ti soutenir ya assise yoti hangu chez assise ya marehemu bazi na marehemu Dr. Moutar ondo wenye assise ya assise wenyo mzee wa hangu mwanzani wangu Sagafu waundu wenye fikira hezi assise wajazi tekeleza amjombe wandu yani wawatozi jua shanga wengi wazijua washawatsotsa ngo mkaba wavure kiario armo politique wanzo ndumilie yo no tsahe armo ni rojo ndumilia puisque bon ekandi yo ndazila wazungu ndo yo petarmuye ngono c'est un petarmuye akati jatikansina mina o harma deba kwa joshinda tsamba tamna mturazi mzima sijo wakaza bahanga shamonzo na bekayazi asizi amombo mnguma udu wake president ujoreji yongyo indispensable yokayanti hamali hatu bandahunda rihundane sonti si wana wa hekomori sonti rihundane la tabunzi jirambe ebandi hadi no hatandi
Ambo maude kamhunde pouvoir de faire assise indispensable njatsamba determina assise shangi yongio indispensable yoko wana wa hekomori wa hondane banu wadzima wakensi haini mri angale mwananya ebande hadinu hatani ebane nsinunga ruko uyangamiza hatani ya mambuda wala uyangamiza tindami akaminja paro rumidiwa mali ya daula wala nja paro rumia mali ya daula justement maître mushangaya parce que on wenjo hunika image ya amru hama yaruma hama Mamadou haumwini alors que kuja paro ruma maître wandu wanjua ongo joka nja paro ruma sha wandu kama pourquoi cette on est adversaire wanta wa hunde vanu wavure nizo pia en plus la plupart ya ho ambao hizo da wala warumenti watajiri hamali ya henti da wala wavoti wamrika wangamiza henti wondo nyamba ngwamalizo sabuka relwa nao wala swando wana ya bomza bono no yone mana ko tsanza usiku arma débat ni wa Paris swando wana wa ho wandu ikao warumu wangamiza henti aunda wala ikao washangiria ho wala wandu ikao wangamiza henti ndo nyamba hizo sabuka relwa nao swando kan wanjua we namna hangu wongo makini waondo wenji wananza osha kwa dorongo haku shanda wala madversaire leo tuliona mrutsola utambaka wo henda mwezi asisi na boyeye haka harmwezi haka ministre akantujwa hindini ndi hata détourner ndi hata hafungwa sababu détournement ondo angokari mimi ti commettre crime barti soutenir assisi na boze assisi minga mi convaincu ka leo assisi ngizo muhimu za ukazifanywa e kazi la za juzi zifanywa nayi ngabonu soka d'accord ngabonu soka d'accord samgare dwana kinatumu kinishoto mo komori pia soka d'accord harmondo gonzim mitika mongoni mwandu kao ngami hisi ngamuhisi ukaya ziasizi zikamuhimu ukazifanywa ikazi biri zibiri na izo mkinishiha shakabonu soka mbaka omwezi fanywa ngao mirongozi ya ruhabo azali enda ya détourner ça c'est vrai hazi détourner nizo pia chaque chose nizo kefikira hizi asizi wizo zikambi ikazali hazi détourner à des fins personnelles sakabati ndo jombe katsinde hadiyo jeli ko juzi tse za referendum renda tarita na bayira mbeka banga fanya emro arambiyo atawenzahe aurikenti bainde nzia yakola limuri dungeri mdégage ndeza voilà OK maître ngarendo noona wana wakomori werengwa we boshe mahakama notama bobosha na wasaka rengwa armashitswa shamaure maître kutsimuhara ne akitamandizo haukuti visa harmwandu kwa mana wambauka ngabwasa wajukuja watsawabonze muhara namnaje izi tendo zi serikali namna metodi serikali warumiao yukawadoda warenga wandu bonze wa boshe mahakama wajuje so alilongo lono namnaje mimi banu amjuhambiye mwana ma bese kusujua wendi kwa tuzijua mimi amjotoa exemple mbili exemple ya handani tiparoko bureau hango arme radio CRTV na mine ma militant wa repartiriji ma gendarme wa ili wajao na gari na wabali convocation kabamritsawa na convocation mandat d'arrêt nzo ujo gendarmerie nzo ogari rezatu tiwambia sabe écoute amjo gendarmerie donc on a mené que 30 minutes 45 minutes il les keze mbeza zintu zangu na mené que convocation byo jali mwangarieni ala futi préparer zintu zangu ti hazango gendarmerie wakati nakao ho gendarmerie ti bala valise ya hizengo zangu les zintu zangu pi samba amjo tikahuja piska mnibesha convocation kamndu haja hono mkajo sukumri roho donc on soba les zintu za kamuhimu au moins tsohuja donc au moins zononesi ils ont des handani et savili wandenge wanabekanga we libre shanga wanganzo reje huno mau tsambano sombake huno aunga me libre anganzo rohe tsambano wani hindini balata ndo ils ont afanya ilitsirenge godoro na mitao tsende tilala au tribunali ya Moroni tsende tilala au tribunali ya Moroni tsamba omwe dunia ngojua ukabanu nsi libro rana ukaya harine ndo hangu entwa binimbeje tsamba mtsugula labanu atamaudu silizo ba mini wakati na besho convocation mais on répondait nja parota wa convocation donc amjuka utsahala kuna renda banu mrujuko kamharambe BCE
do la ukabe senge mharoka afanya ngo bitifanya ngo hindi. Moi je suis prêt et que mahakama Komori waone katifanya ngo nonambie mamjo jirande. Yango no soje maître méthode irumisha. Donc mimi nsimhara bano ulo mhara do ngonzia itso ya haki. Banazali de ulo mhara shatindasi. Puisque yango joko miswa yango joka mwi. Ile bana lo mhara rumia o shangazo wangu. Boyo maniero kawatsa. No, yo manieri anda intimido wangu mizo puis kale omdo rengo be rontia mdo jarete watiro ha kunu ha. Ti par sa gendarme janrete abo. Écoute nandengani be Komori. Où est le problème? Seulement mwanzona bekaya yende ulo mhara puisque ngena mahakama yafanywa huno. Mimi na kauladi mimi nsimhara mimi na ulo awan lo na ganta bano harmali pajala hangu na remwa mzinga wa kauchu ya mimi nsimhara she ulo mhara ndiye ndrema puisque ndiye ashitakiwa. Voilà maître horaja sujet ino mahakama ritonja riru nesimbabi parce que ni sara hunda mrwa wa mouvansira mu selso ya fera sambi ngutulamba na mon maître. Qu'est-ce qui s'est passé hushtaki sambi yarmale? Non. Yo manœuvre politicienne za shihale ni lopia. Shonga sarma dunia nyumeni. We Mkomori. Ujo hisi jeleo mwana Mkomori hambo kavafanyiwa rapport. Aho bashika kwa jafanyiwa rapport, bashika ke jafanyiwa shay rapport ifanyiwa. Alafu rapport ngamukanga bo miliari zinji mwana ma. Za détourné on rotunda tracia hazo kuja jokoza en tant que Comorien avoir son arsoin c'était ya journaliste kuja jokoza si voilà hombokanga upuhar mo anti mungu mweze anti maskini zilo duniani alafunga bo miliari ucho na tracia hazo no hizo skabla dimzifanya l'hôpital zifanya likoli zifanya nokana ziani zibadilishe maisha zibadile maisha mazirulo nayo. Donc binga mongoni mwana wa Komori mavamana wa Komori wa koza yambokanga bo milliards de milliards za rengo za détourner on lotsojo mala za liyo ngabon rotajiria simbudi mapesa. Ukanzo katina bilwazo naona alama micho na alama ukakweli wafanyishi ya détourner maminga ya la manga minyo ezo nafanya hindi si mobilize ye maranya wa Komori de maranya wa Komori rinjia hamwe miji yangazi jana nzwani na mwali de miji yangazi jakamidi njashina nenda mwali ya miji ya mwali pia nzwani njashina nenda rumwe miji ya nzwani pia shangabu bionvi ya miji ya nzwani na banvi ya miji ya mwali ne miji yangazi jakamili maranyi hata watu ufanya siasa ngabo mafundi walikoli ngabo majournalisti watu washashi majournalisti watu washashi ngabo andika uko fanya siasa wasinye plainte wandenge avoka renderi shitaki contre X. Shakadia shitaki sambi. Rishitaki zitrendo azamboka zifanyishiha, shakadia shitaki sambi. Alafu mimi usukura kaushitaki naba yewe, renderi tanabahi. Nubala wakati ula mimi, yongyo quand même important ngyo muhimu zambe, wakati wotika avoka wa hei serikali ya Komori. Wa hei serikali njambe katika avoka wazali puisque banu wa Komori au ke serikali ya Komori yoti azali chez serikali ya Komori uonda ami uonda we nizo pia donc kumkinisha ukalewe serikali wa urenge avoka no bala kuti avoka wazali au kuti avoka wa regime tuka uyonti puisque si so hatu so anzufanya confusion tika avoka wa hei serikali ya Komori Jericho wakati wa Bob Denari tika avoka wa hei serikali ya Komori armezi ya madabda yaka armeda wa ya madabdala tika avoka hei serikali armwe dawa ya Johar na unja ka armwe serikali ya Komori unja ka ushangirie ma presida waka wakati huu bahi armwe dossier balanga mi avoka hei serikali bahi tahadharisha serikali ya zali eziahe plutôt samba haini wakati njo utunda tionoka ya dossier inunganzo exploitewa politiquement amjozi dénoncer na bonga mi avoka hei serikali izo ndizo nafanya wakati na sante ukaya dossier ngejerewa ubeti salama ya sambi tichemeza tamba non c'est pas normal tizi dénonce donc non minga mina conscience ukaya ngami en harmonie ne conscience ya hangu maulu ikanga bonrongo amanizo njoka na preuve shikanga mina preuve ya hazo amjoshitaki na wakati shitaki amshitaki na wana na mirongozi shati mru ichoko yonsi
Mabukapati regret harma et ah non non tu regrettes non et procédure et namna exploité wao nti d'accord shauka ya plainte non yoga bi d'accord et bah yo kabata ta mushkil kabata ta regret fait wakati déposer plainte chande exploitation ya hayo de nso d'accord shauka le ombo kanga bu mali ya dauda ya komoro on ko tujoba nuidi yo et namna rubiro ah non bah yo non mnani yenge hata shaiba yo minsina uchidi tsenanga nzuri vraiment c'est une chose qui est très très claire là-dessus haini mungu quelle que soit la personne njoka na preuve ya kaharange mali ya daula ya komora jurumilia shikanga mina preuve ya hazo shatineze hari za shikomoro shikanga mina preuve Mwenyezi Mungu hani kenchida puisque son kinisha uchi wanzo jita kisha kutsina nchida bomamjo zifanya ekiasi ya hangu et résultat yoti hangu shaukan shemeze sinabo mwanzo nambe tsena ukaya ya mobilisation citoyenne naifanya mimi norishitaki ya juzi tsindi ya mwando shayo ndio wando ijua wakati ikililu wakati ikililu ya lo president habangu wano yonde discours ya mwando ikililu ya ifanya aux Nations Unies shayo ndo pengo diwazao et discours ya mwando ikililu ya itoa aux Nations Unies comme président habangu wanzo ya wane contre les détournements et contre la corruption et ils ont la fanya hindi mimi sailarifu t'immobiliser artiste comorien Rika Ajao wafanya concours ya ukaya haini artiste ujofanya jimbo na haini mnaijana ujofanya kaswaida ya wanana corruption na détournement ujohonda premier prix izorizi fanya Ajao rishitaki wakati wa ikililu izorafanya juzi izorafanya wakati wa ikililu shaizo pia wanungo tsungozi liwaza wanungo tsungota hawa retene nizo pia donc inimu kana do natumeda ko jane loi ya loi 2013 ya transparence contre corruption une serikali rumia wa bawa voilà donc abo manzuna bekaye mbwana inu miminga miniora nzi hale leo maudu tena ikatsono mndu ajazifanya mjozifanya kwa ndo msangiriao watukanza watre wa izo wanza on sina ujauzia nizo pia shamimi personnellement ngami en harmonie ne conscience hangu puisque mfanyo izo mimi yakaula limuni fanya en tant que dirigeant politique leader politique maître moi kati mujuzi sa force urumia parce que wando aka makandida we na onti pia wa jeter l'éponge abakartu wao na kartu shia ngawe hawe charme bwana yenu tukufu comment vous faites pour tenir non bana différence bana si okomori si ufanya si ukonfonde shabanga bo différence entre un leader politique un militant politique ngabo différence ya militant politique et puis d'un homme politique otsonda onemndwa nommé au ministre on ola un homme politique non la ministre a nommé wala que pour fonction isa ujo dangare mzaza hene le diwa do hunoa chasi son demande sima militant politique yo ne envoie na yi le diwa lire mais si tu car mwezi mbwana 24 sur 24 et 7 jours sur 7 ça brono et lo muhimu pour un militant politique zefikira za hahe zihunde ushinzi yo le lo muhimu ngari wana aujourd'hui moi je minga mi fier rien de Dakar puisqu'il y a une vision tinde hale shanga bo vision ya nyumeni na minuwa na mari définisseo ya panafricanisme ala funga rombo mungu wefikira yo ihunde ushinzi kama ti fierté amandi yo feta ukarende mahalama mali tout de suite rebalize fikira zindizi hankuliwa nwananya sima malien puisque et siège social ya panafricanisme render kazali boila sa juzi hata le jumba et siège jolo construisewa risarniki wa lokali mbili mali deux locaux on va jokandara inaugurer y permanence ya panafricanisme en Afrique donc ils ont fikira yo vision ya ezembwana za shi Afrika ngewaniwa ono wana wa shi Afrika en Afrique ni metre man tukandana ji parce que wandu wenji karo receive ban ngwarambia uka imbwana inu kamnoshinda mwiwane kakapati leader wa opposition au bale mbwana inu. Pourquoi tu rentres leadership ou opposition maître alors que on sur le terrain on doit dire on a mis un candidat carson. Non mais écoute vangasi wenji rwana une ziazali aini mruna tsubalele fumvela yonde ilo muhimu bon mfanya hizo nshinda onga bwana mungu afanya kiasi hao. Tu d'accord arumere gari okangela dhimo leadership haruma opposition yo wanane. Non il va ni ngo itso. Parce que na quand nous ngoma imamu enji abc
bwana kina donc écoute ni mtu natofanya kiasi yanza ho ndongo za leadership we shihatu banusindo wajuhu wa sultan batailleur si wajuhu wa sultan batailleur ma sultan batailleur manavumba wa sultan batailleur lokaya on sudoka da hodzima ukakubali ambaye mwana maola baleka harongo bale ndo jodo vumbulo bangweni otengweni haiche ansukubali mna ungu etengwe la hangu mpuha mji mzima tsamba anarifanya marengo shina majana matano mana wala tsungo tende vumbulo hivi mna tsujo vumbulo bala wandu kwa tsudunga yefikira shalo tsokana ntende nizo pia mamfikiro ka wakati wa kar kende leader wa komorindo jo tsungwe leader wakati wala vimu sheilo muhimu ya kaula vimu wa ke cohesion ya hizi bwana rendo nizo rijuo kabanu bwana rendo ni wabasa tsuduka mra ke leader shengwa na rendo ni wabasa ndo kaze fikira razi za ritsanganya za ukaentia haturirohe harmwezi ya una haramu ya tendoani ya zalia thmani ikaze kifu haraka banu ngende ilo muhimu alafu ngo za leadership nizo pia wa komorindo jo choisisse maula jo choisisse president d'accord maître Garadoro kaza kifu la mpango hatu sharhare jaunika le kalmala mwiso rono banu nyumini banu ministre des affaires étrangères mahunu faransa hauzisiwa suala ukaya zabari dunia souteneo président Azali au lieu soutenir peuple haoneswa mfano yabo par exemple Belarusi haoneswa Belarusi cha et peuple Belarusi ngo dans la rue ngo manifester contrairement comme la raison donne jawaba mandilo mtukufu même je jibu ezadani mimi engagement ya hangu que tu dépend des ministres France du Hamba et engagement ya hangu amuifanya par rapport nizo mimi wa mini unensi ya hangu au kamimi oitswani hangu ntiarma ukoloni nti coloniser oitswani hangu mimi harmo conduite ya hangu comportement ya hangu que tu dépend ne température ilone France au kantim coloni ngamina uhuru wa hangu ngadilwa na ngamina uhuru wa hangu shanti harma ukoloni donc abu mimi haini rongo njoka ufanya ntina ka ufanya bahari Mfaransa hafikiri namna kata puisque en 75 si hantuka oitswani hangu mimi tikamna ijana shaba satsibali ngamjo izo nanzao amjijuo ze faiblesses za hangu shamjote ne point fort ya hangu donc caractère ya hangu ngeni haramisha au ya ukando tunda izo Mfaransa joka hamba ngenje nifanye yo ndiza handani isabili izo kweli kabati namna doshinda rikombwenti ya hatu ekawala wakoza o kwa tujuha wa shemeza no komuringo wa shemeza oboko shangwa fanyao hekiasi hao ngandao zemunga zindo zabadilia ejuzi mbeni mhantu kazilazi no ila namna ya hamba kakartujibwa nawe na balange heya o tension ge au fur et à mesure kaznauzia mwana manasisi haini babirjo kalali muritowe ngarjo towa ngo aminetura tournata 2021 mimi ukayezia zali kaze kifu yunga mwamini kangejo kaza kifu haraka banu ngo amineto tournata 2021 ngo amini we tournata 2021 chava ya ujarma tournante nganzo zali ende za heranzi ba ya zali henda za himba biyo sisi ngarwamini uka banoze ngusa zihisa shabano zumkinishira mrunge mwade atamungo ndo zahe shabnyezi mundu josi ko acte de décès jo ko fanyo kartu jo date ya he acte de décès chez décès ya he o fati wa he ziazali yo isaifu d'accord OK maître abo harja bayimpango ekanga na message ya mwiso wanzo ibehe ili rijojo bayimpango maître bon izo njo amaluka ya banukabati mbwana nziro ama mbwana ya wana na ezi hususu ezi ya una haramu hususu ezi ya military waimrika wanroka kochaka wanroka umsuzestime puisque banoshi hatu ezenziro si hanzo zipuzi alafu ezenyangu si hanzo zilunga voilà donc wanroka usuzestime azali no azali woi hajipanga haini ndogo yafanya wabasa ino hajipanga mahakume ya kamvuvuni akaila mahakume ya kavuvuni akaujipanga zenu wazifanya uzinu pia zila skarmo mpango wa namna enda hada sambi nchola mwalimu akamulanda huvi ya jenda hada sambi hada wadunga hapo pia zila pia zali hanto mpango ula ukaba sati mrenge haja hapo wando hewa ni vote sirenge waziri wa ili wa ya mjoko watu wa namnaje etaratibu njoko ufanya tanji debarration wandu
watsina ukayanzwani wandu wajue washemeze ina mnanjoka undengani mfunge ni mtabishe hedi ne bana mjoka mgarde hedi no tandi zinu pia unumpango azalia donyo na nchenga na taratibu nizo pia banu haini ndrabo zikno mwiswazo. Donc wakomori na mtafadhali mtsambe kazi la hali Maudu kamjo pouvoir kama ufanya la même chose. Mimi sina ufanya la même chose, mimi sijua wadungao mimi puisque mimi tia mkataba wa huruma wa hangu na mimi namrutu kwa ulonzi. Moi je pense qu'il faut que les choses soient très claires wa komori rakartia mon discours ya hamba programme ya shamime programme ya hangu ke jahantsukaya e programme ya hangu nele bumbole hangu ke jahantsuka mrudu yani mrutwenda hadhurumru hambohe haki yahe bashida mwijoti hano ni hunde zangu nono Mwenyezi Mungu nanswamihi tena Mwenyezi Mungu nanswamihi yansitiri na mirongozi na tabia hamanizo ekao no katsido hanza ndevie ne darmanzi amaniyo na haraka ya nivuri ya nrekupere ya mwamu mbishilo marhaba menji ambishilo Mwenyezi Mungu marhaba menji weka yatsindati wewa haraka hanivukisha hantoa arimo mhono afeka nja ko mhono ni haya shatika harumwanzia za bwana nzima na minaye za uhusiana ukayari ribadili yensi hafu mimi azalika jana ndenga hazini mbabyo mamzamo ndakaru utwana wahe shandari bala mbwana ya hezi asizi kao ikaula thimu sifaidisha yensi hafu rende nizo zi asizi zihisa uwandu kanza wakenti wa rume naonaye wakanti ngaunaonaye hata leo mimi nandana dunga fikira tsonokeze fikira zangu tsinde zitulonzi yani tsireje idungoni tsangarieri njaya hangu na minu wanama abasanga miharma bwana za hesente ya hanzari hunde taratibu ya ukenti ya hatu yende arma transition rijujo hende arma voti zi permete wananyasi wanzuani warenge turu ya hao wananyasi wa mwali wa hunde turu ya hao nge wakatula jeri kenti hunde mkonsi wa nyumeni ijo uenti ya hatu ikama dezenti zilo hunduniani zipangawe maisha ya huwa na hao piskinga mungu mwandu ikao wandizambao amlindwa nende Senegal wa wana wa Komori amlindwa nende Maroko wana wa Komori walwa mweze prison hezenti izopi wo mtapalo mwanama. Donc mamombo mungu rihonde raisi rihonde mfaume ikao ngujo tsawa ya tsinwe no wana wa Komori watitapa watangamia na mandehelu watangamia. Okay. Washiriza tukufu kama kaurdunga harma chaîne libre de Comores tampakanda abo dori kazokifu mpango hatu watimana metra elarif kaunga mwisha zifikra